दोस्तों, आज हम आपको एक गोरकन का वाकया सुनाते हैं जिसे उसकी बेटी ने बयान किया है। आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। ये वाकया मेरे सगे भाई का है जिसका हश्र मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरी रूह तक लरस गई। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर ईमान ताज़ा होने लग जाता है। मौत की याद एक लम्हे को हमें अपने शिकंजे में ले लेती है। अपने सामने बेशुमार कब्रें देखकर हमें झुरझुरी सी आने लगती है। अपने गुनाह भी याद आने लगते हैं और उन पर पशेमानी भी होने लगती है। दिल दहल जाता है जब यह ख्याल जहन में गुजरता है कि कब्र के अंदर मुर्दे के साथ इस वक्त क्या मामला हो रहा होगा। मैंने अक्सर लोगों को कब्रिस्तान के पास से गुजरते डरते हुए देखा है। इनका खौफ ही कुछ ऐसा है। रात के वक्त गुजरते हुए लोग फासला रखकर चलते हैं, लेकिन मैंने जब आंख खोली थी मुझे कब्रिस्तान से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था। वजह ये थी कि मेरे वालिद एक गोरकन थे। पिछले कई सालों से मेरे वालिद का यही काम था। हमारा घर उसी कब्रिस्तान के पीछे बना हुआ था। अक्सर औरतों की तदफीन का काम लोग रात को ही करवाते थे। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था जो मुझसे 5 साल बड़ा था। चंद माह पहले जो कुछ हमारे साथ हुआ वो एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है। मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी होने लगता है। दिल की धड़कन बंद सी होने लगती है। आज भी जब वो सब याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे घर की पिछली तरफ कब्रिस्तान था जहाँ के गोरगन मेरे वालिद थे। कुछ माह पहले की बात है जब उस कब्रिस्तान में अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे। जब भी वहाँ किसी जवान लड़की को कब्र में दफनाया जाता, अगले रोज़ वो मैयत गायब हो जाती। हमारे इलाके के पुलिस वाले अभी तक इस चोर की खोज नहीं लगा सके थे। रात भर अपनी ड्यूटी देने के बावजूद भी वो मैयत चोर को ढूंढ नहीं सके थे। पुलिस वाले आए दिन अब्बा को स्टेशन ले जाकर तफ्तीश करने लगते। अब्बा अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वो बेचारे यही कहते कि मैं वहाँ अब रात की चौकीदारी देने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ कब्रें खोदता हूँ। अजीब बात है कि अभी तक पुलिस वालों को उस चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था जो ये सब कुछ कर रहा था। अब तो लोगों के दिलों में इस कब्रिस्तान के लिए खौफ पैदा होने लगा था। कुछ लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान पर सरकिस जिन्नात का साया है, इसलिए वो मैयत को खा जाते हैं। लोग उस कब्रिस्तान से खौफ खाने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मैयत आ ही जाती थी, और अगर औरत की होती तो गायब ज़रूर होती थी। मुझे ये खबर सुनकर बहुत अफसोस होने लगा था कि हमारा मुआशरा जहालत की गहराइयों में डूब चुका है और औरत मरने के बाद भी कब्र में महफूज नहीं है। ये वाक़यात आम हो रही थी। उन्हीं दिनों मेरे भाई अकबर की हरकतें कुछ मशकूक सी होने लगी थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने एक ऐसी बात सबसे छुपाई थी जिसकी वजह से हमारा घराना सबके लिए एक इबरत का निशान बन गया। मुझे आज भी इस बात पर शर्मिंदगी है और सोचती हूँ कि मुझसे मेरे रब ने अगर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये बात तब की है जब आए दिन औरतों की मैयतें गायब हो रही थी। मेरा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। मेरे अब्बू ने उसे कम उम्री में वर्कशॉप की दुकान पर डाल दिया था, लेकिन चंद माह बाद वो वहाँ से भी भाग गया और हर वक्त घर पर होता। तो अब्बा कभी कभी उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाते। लेकिन चंद माह पहले एक बार अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और कब्र की खुदाई के लिए अकबर भाई से कह दिया। भाई मुंह बिगाड़ते हुए गया था। इसे ये कम पसंद नहीं था। अब्बा के सामने इनकार नहीं कर सका। अजीब बात ये थी, वो असर के वक्त गया था और रात 2 बजे वापस लौटा था। हालांकि वो कामचोर किस्म का था, सुस्त और काहिल बहुत था। रात 2 बजे तक मुझे इसके इंतज़ार में जागना पड़ा क्योंकि अम्मा और अब्बा जल्दी सो जाते थे। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं कुछ परेशान सी हो गई। वो हद दर्जा परेशान और बदहवास्ता सा था। सर्दी के मौसम में भी उसके चेहरे पर पसीना पानी की तरह बह रहा था। रंगत उड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख हो रही थी, कपड़े और हाथ पांव मिट्टी से भरे हुए थे। जल्दी से घर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं उसे देखकर इसलिए भी परेशान हुई कि उसकी हालत इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई थी। वो जब नहा धोकर आया तो मैंने उससे खाने के लिए पूछा।
تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بھی تعجب میں ڈال رہی تھی کہ اسے بھوک بھی نہیں لگتی اور وہ کھانا کھائے بنا ہی قبر کی کھدائی کے لیے چلا گیا تھا۔ مجھے کہہ گیا تھا کہ واپس آ کر کھانا کھاؤں گا، اور اب آ کر کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کس بات کی بے چینی تھی۔ اس رات کو وہ صحن میں چارپائی ڈالے ہی سو گیا تھا۔ اگلے روز بابا قبرستان سے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ اماں سے کہنے لگی کہ جس لڑکی کی قبر اکبر کھودنے گیا تھا اس قبر سے اس لڑکی کی میت غائب ہے۔ یہ سن کر اکبر بھائی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ ابا کی بات سن کر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ ابا نے اکبر بھائی کو غور سے دیکھا تو اس کی رنگت اڑنے لگی۔ ابا نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابا کے پوچھنے پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ سی آنے لگی۔ کہنے لگا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے خود قبر ٹھیک سے کھودی تھی، مجھے نہیں پتا۔ اکبر بھائی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ ابا نے کہا تم مغرب کے بعد فارغ ہو چکے تھے، پھر گھر کیوں نہیں آئے؟ رات بھر کہاں تھے تو یہ سن کر اکبر بھائی مزید بدحواس ہو گئے۔ کہنے لگے میں دوستوں میں گیا تھا، مجھے ویسے بھی قبرستان سے ڈر لگتا ہے۔ اکبر بھائی کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابا نے کہا تم بس اپنا کام کر کے سیدھا گھر آیا کرو، پولیس آج کل بہت چوکس ہو گئی ہے، جو بھی قبرستان کے ارد گرد نظر آتا ہے اسے پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اکبر بھائی نے اس بات پر سر ہلا دیا، لیکن چند دن بعد پھر وہ گھر دیر سے آیا، لیکن پہلے کی نسبت اس بار اس کی بدحواسی کم تھی، اور اگلی صبح پھر وہی خبر سننے کو ملی۔ مجھے شک ہونے لگا، کیونکہ جس صبح میت غائب ہوتی اسے پچھلی رات میرا بھائی رات 2-3 بجے ہی لوٹتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی، اور اب اکثر راتوں کو دیر سے آنے لگا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے اور آتے ہی نہانے چلا جاتا۔ ایسا تب ہی ہوتا جب کسی جوان لڑکی کی میت کو دفنایا جاتا، اور اگلے روز یہ خبر ملتی کہ وہ میت غائب ہو گئی۔ ایک بار میں بھائی کی الماری صاف کر رہی تھی، تب مجھے وہاں ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہاں بہت سارے پیسے تھے۔ حالانکہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور میرے والد کو قبر کھودنے کے اتنے ہی پیسے ملتے تھے کہ مشکل زندگی بسر ہوتی تھی۔ پھر بھائی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میرا بھائی جب بھی دیر سے لوٹتا کچھ تھکا سا لگنے لگتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار شام کے وقت ہمارے محلے کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی قبر کی کھدائی میرے ابا نے کی تھی، لیکن بھائی رات کو 12 بجے چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ مجھے نہ جانے یقین تھا کہ وہ آج ضرور قبرستان جائے گا، اس لیے اماں کی بڑی سی چادر خود پر لپیٹ کر میں اپنے بھائی کے پیچھے نکل گئی۔ جیسے جیسے میرے بھائی کے قدم قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتی تھی کہ میت غائب ہونے کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا بھائی جب قبرستان میں داخل ہوا، وہاں پہلے سے ہی 4 لڑکے اور موجود تھے۔ میں ایک درخت کی آڑ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ لوگ ایک کونے کی طرف بڑھ گئے اور ایک گڑھا کھودنے لگے۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب بھائی اور 2-4 لڑکے کسی گڑھے میں جا چکے تھے۔ وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے شاید اس میں کوئی سرنگ بنا رکھی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ لوگ یہاں سے باہر نکلے تو ایک سفید کفن میں لپٹی لاش کو اندر سے نکال رہے تھے کہ میرا دل یہ دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس میت کو ایک درخت کے پیچھے لے گئے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے واپس گھر لوٹ آئی، لیکن مجھے اپنے بھائی سے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ کس قدر بڑا گناہ تھا جو وہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو جب بھائی واپس آئے تو اسے دیکھ کر مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی خوف آنے لگا تھا کہ کیسے کوئی مردہ وجود کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا اپنے خبیث بھائی کے بارے میں پولیس کو بتا دوں، لیکن پھر بتا نہیں پائی، کیونکہ اپنے سکے بھائی خونی رشتے کے معاملے میں انصاف سے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی شاید ایسا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اپنے بھائی سے نفرت تو کر سکتی تھی، لیکن اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے چپ ساتھ لی۔
लेकिन कुछ दिन बाद जब अकबर भाई रात को देर से वापस आया तो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मैं डर सी गई। वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ पूरी गली में गूंज रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो अपना हाथ पकड़े तड़प रहा था। उसका हाथ देखकर मेरी रूह लरस गई। उसका हाथ काले बालों से भरा हुआ था और उसमें से खून टपक रहा था। मैंने पूछा ये क्या है? तो कहने लगा मैंने कब्र में हाथ डाला था, उस मुर्दे को शायद अजाब हो रहा था। मेरे हाथ में बिच्छू चढ़ गए, शायद उन्होंने डंक मार दिया है। इसके बाद मुझे इतनी तकलीफ है। और इसके चिल्लाने की आवाज़ से मेरे अम्मा अब्बा उठकर आ गए। भाई ने उनसे झूठ बोल दिया कि कब्र खोदते वक्त उनका बटुआ कब्र में गिर गया था, इसलिए उसे निकालने के लिए मैंने अपना हाथ कब्र में डाला। लेकिन मैं तो जानती थी कि असल माजरा क्या है। मेरे वालिद ने बहुत सारे डॉक्टर्स को भाई का हाथ दिखाया, पर उस पर हर दवा बेअसर थी। 4 दिन बाद उसी अजियत में वो मर गया। हम पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी थी। अम्मा तो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। अब अब्बा भी बेजान से हो गए थे। हम पर बहुत बड़ा सानिया गुजरा था। लेकिन जिस बात ने हमें हैरान किया वो ये थी कि भाई का पूरा जिस्म काले स्याह बालों से भरने लगा। उसके चेहरे पर भी बाल उगने लगे। इससे पहले कि लोग हमसे उसके अमल के बारे में पूछते, अब्बा ने जल्दी से गुस्ल देकर दफना दिया। लेकिन रात को कब्रिस्तान से किसी के चलाने की आवाज़ आ रही थी, जो आवाज़ हमारे सारे मोहल्ले ने सुनी। वो आवाज़ मेरे भाई की थी। वो कह रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बहुत अजियत में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये सुनकर हमारा सारा मोहल्ला खौफसदा हो गया था। दिन रात अकबर भाई की कब्र से आवाज़ें आती रहती। लोग अपने कानों को हाथ लगाते रहते। न जाने कौन सा ऐसा गुनाह किया उसने जो उसकी सज़ा यूँ मिल रही है। औरतें अम्मा से बार बार पूछती कि अकबर ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया। अम्मा तो रोने लगती, कहने लगती, मेरा बेटा तो बहुत भोला था, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे भाई ने कौन सा गुनाह किया था। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।